Maayong adlaw sa tanan. Salamat na usab sa Ginoo nga siya naghatag kanato niining dugang oportunidad nga makahimo kita padayon sa tong buluhaton. Magtugyan kita diha sa Ginoo pinaagi sa pagampo sa padayon sa atong buluhaton. Kanimo gamhanan og dalaygon nga Dios. Once again nagapasalamat ako kanimo tungod sa oportunidad kang gihatag na usab nimo yang imong balaang pulong masangyaw mapaabot sa mga katawhan nagapaminaw karon diya sa ilang tagsak-tagsak panimalay sa mga radyo o sa mga Facebook friends nga naga-follow ni ining maong Facebook page. Lord God, I pray that your blessing will be upon us all. This I pray in Jesus' name. Amen. Karon nga higayon, padayon na to nga pamalandungan ang libro sa Book of Acts. Mao kini siya ang makita nato nga kung paano ang Dios nagapamuhat sa pag-fulfill sa iyang promisa, sa iyang gisulti sa iyang mga apostoles, o paano kini naga-expand, paano naga-improve ang iyang iglesia nga gitukod, o unsa ang mga na-eksperyensyahan nila along the way samtang sila nagapadayon sa pagpangalagan diya sa Ginoo. Makita ito sa chapter 3 sa Book of Acts, verses 1 down to verse 26. Mao kini ang coverage sa ato nga pagsubay karon. Nagahisgot about God expanded the church despite of conflicts. Daghan mga konflikto, daghan mga conflicts nga ilang nga nasugatan, yet ang Ginoo pa-improve, nag-expand sa iyang lawas sa iyang body, which is the church, bisan pa sa daghan kaing mga kalaban nga naa sa palibot. Ang expansion o ang mga komplekto makita nato pipila niini sa passage nga atong pagatun-an karon, no? Mao kini siya ang gitutukan niining portion sa atong gibasa o sa atong pagatun-an, expansion and conflict of the church. Now, dinhi si Dr. Luke, ang writer sa Book of Acts, ang usa ka alagad sa Ginoo, nagahimo niini iyang gi-record o gi-document niya kung paano nagpadayon o nag-expand ang church. O ato makita dinhi, it is identify nga ang Dios mismo maoy nagahimo niini o nagamit siya sa mga pamaagi ang mga events, mga experiences nila sa early church ipanggamit sa Ginoo ganing nag-produce o naghatag og dugang pa nga katumanan, no, sa mga handom o ginaplan sa Ginoo. Kay wa man gyud makapugong sa plano sa Ginoo. O dini ato makita ang emphasis is on how the Christians witness brought them into conflict with the Jewish leaders. Now, sa ato makita nga sa time pa ni Jesus Christ mismo, grabe nang daghanang mga antagonist, no? Daghan mga kalaban ni Ginoong Hesus, supak kayo sa iyang nga gipangbuhat, despite nga ang iyang ipanghimo pulos maayong mga butang. Pero gumikan kay ang mga Jewish leaders during that time, nakabati sila nga naging compete or naging kompetensya sa Ginoong Hesus sa ilahang nga mga buluhaton, gi-entrust kanto kanila, to the point nga ang Misaya, ang anak sa Dios, ila na hinuon mismo nga gikalaban og to the point nga napatay gid nila, no? Nagmalampuson sila sa pagkitil sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Pero wala lang may baloi nga bisag unsa pa ilang buhaton di gyud nila mababagan ang trabaho sa Ginoo. Na ato makita what God does to His church despite of conflicts. Mao kini siya ato makita dinhi. Number 1, ato makita that God expanding His church in the midst of conflicts or mga persecutions. Grabe nga mga paglutos sa kalaban, ang Dios gapa-expand gihapon sa iglesia. The more nga ginalutos ang church,
ang iyang nga iglesia, the more nga nagatubo, nagalambo ug nagakalig-on kini. Ha? Pinaagi ang unang event kag ipakita din higamit sa Ginoo, pinaagi sa pagtambal niya, pag-ayon niya sa usa ka layman, no? Sa usa ka bakol nga tao nga noted during the time, no? Bakol nga nailhan sa sosyudad. The restored, discouraged, and coward Peter was being used as an instrument for the healing of a poor, helpless, and ill, needy beggar. Mao kana siya ato makita higala nga after nga na-restore si Peter, gikan sa iyang pagka-backslide o sa iyang pagka-diskurahi, ato makita nga gihatagan siya sa Ginoo sa kusog o gitagaan siya sa kaisog, boldness, nga di na niya ikahadlok ang pagdala sa gospel. O atong makita din sa atong passage nga ang Dios naghatag kaniya, nag-grant kaniya og usa ka talagsaon nga buhat, mao ang pag-restore niya sa usa ka layman. Ato makita din sa verse 6, apan si Pedro miingon, wala ako'y salapi bisan bulawan, apan ang ania kanako igahatag ko kanimo sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon, tumindog ka og lumakaw. So happen padulong sila sa temple during this time, o kining bakol adlaw-adlaw na kini nagapangayo, naghulat og mga limos sa mga tao. Pero during this time na encounter ni Pedro og gi-bless siya sa Ginoo through sa life usab ni Peter. Og mao kini siya pag-abot nimo sa verse number 7, og iyang gikuptan siya sa kamot nga tuo, og gipatindog siya, og gilayon nabaskog ang iyang mga tiil og mga buol-buol. So ato makita higala nga dili kini ordinary nga butang nga na-perform o nahitabo during sa time ni Peter. Gipakita sa Ginoo ang iyang gahom, ang iyang nga extraordinary nga mga pagbuhat through sa life ni Peter. Na ato makita ang kinabuhi sa needy, katong taong iyang gi-restore ang iyang nga pagkabakol. No? He was a cripple, lame from his mother's womb. Noted kini, nakasulat sa pulong sa Ginoo din sa Book of Acts. Nga usa siya ka noted, kung sa pagkakaroon nga panahon daghang kaayong magpaaron ingnon nga naayo kunuhay na pero walay nakaila, dili taga dinha, dili walay usa nga maging witness nga naayo gid tinuod. Pero during sa time nila ni Peter, noted kining layman or crippled nga man, ato makita nga gipakita gyud sa Ginoo visibly, dayag kaayo diha sa ilang mga mata kung paano gi-restore sa Ginoo pinaagi sa gamit niya sa kay Peter, pag-answer sa request ni Peter nga ma-restored kining maong tao. No? Usa kining tao, usa ka crippled, lame from his mother's womb. Ug wala pay usa nga nakahimo niya na but pasabot higala exceptional kaning gahom nga gihatag sa Ginoo, gi-allow sa Ginoo ngadto sa kay Peter. So take note, dili ini makopya, kay ang trabaho sa Holy Spirit pwede siya i-imitate pero dili gyud makopya. Okay? So daghan kaig mga focus as of this time, o daghan kaig mga revelation nga dili tinuod ang ilang mga miraculous nga gipang claim nga mga buhat. He was a beggar, unable to walk, for his living but alms. Ato makita nga kini nga tao helpless gud siya, no? Usa ka beggar, dili siya makatrabaho para sa mabuhi siya, kundi nabuhi lang yun siya pinaagis mga limos sa mga taong kabalo-maluoy, no? As of this time, makita na to no nga naay mga tao
nga dili gyud kabalo maluoy og mga makililimos. Nga kung buot ingnon ang makililimos, diha mapakita nimo ang tinuod nimong pagkamahigugmaon. Kana mitong maghatag ka sa tao nga di kabalo sa imuha, no? That's a privilege. Pero ato makita nga daghan pod inoon anyway, no? Nga mga panggamit na lang pod, no? Nagbalat kayo nga mga makililimos, pero dili di ay tinuod nga makililimos o gigamit lang pod sila. Daghan mga ginahimo kana karon, but that is not our topic, no? Ato makita ang needy man nga gipakitaan sa Ginoo kaluoy during this time. He was a beggar, unable to work for his living but alms, no? Ang iyang makabuhian lang yun kanang piso-piso or sinsilyo nga gihatag sa mga tao agi og kaluoy. He was spiritually poor, having no access of entering the temple. Mao kining mga sinalikway nga mga tao. Dili lang materially poor, physically unable, helpless, but spiritually poor o walay tsansa nga tagdon sa mga pariseo during this time, no? Di walay tsansa nga atimanon sa mga tao nga naa supposed to be naa sa pagpangalagdan diya sa ilang temple. Mao kini siyang klaseng mga tao ang needy. Now, the healing, paano ginahimo sa Ginoo kini nga mga miraculous work? Kinsa ang claimant? Kinsa asa i-attribute kini nga mga buhat? Ato makita not by Peter and either ngadto kay John. Dili si Pedro o dili si Juan ang nakatambal o nakaayo ni ini nga maong cripple. According sa verse number 12, ingon siya dinhi. Sa pagkakita ni Pedro sa mga tao, miingon siya kanila, mga taga-Israel, nganong nahibulong man kamo ni ini ug inyo man kaming gitutukan. Naghuna-huna ba kamo nga gumikan sa among kaugalingong gahom o sa among pagkadyusnon nakapalakaw kami ni ining tawhana? Now, kigala to makita nga ang tendency sa mga tao even sa time sa mga apostoles up to this day o hantod sa maabot maybe nga pag naa gani tao nga maka-perform og something extraordinary, usahay ang mga tao ang ilang attention, ang ilang allegiance dito dayon nila ihatag sa tao nga suppose dili man ang tao mooy nakahimo niya kundi ang Dios mismo. Now, mao kini siya ang gi-pinpoint ni Apostle Peter during this time. Pagtanaw sa mga tao nga nakatindog ang bakol, ang ilaha dayong attention nakafocus ngadto sa kay Peter o sa kay John. O maoning gi-check sila ni John. Nganong kami man yung gitutukan? No? So, kung imong tan-aw ni gala, not only nga disclaim ni Peter kini nga miraculous work, ikaduha, not of being religious, no? So ato makita nga ang rason nga naayo kini na restored ang usa ka layman dili tungod sa kang gahom ni Pedro ug ni John, dili pod tungod sa pagkarelihiyoso ni Peter or ni John sa iyang mga kaubanan, dili pod. According sa verse number 12, ingon siya din is last part, naghuna-una ba kamo nga gumikan sa among kaugalingong gahom o sa among pagkadyusnon nakapalakaw kami ni ining tawhana? But pasabot gi-disclaim again ni Peter nga dili tungod kay siya ay pagkarelihiyoso o pagkamatinumanon, dili, ha? But by the name or by the authority of Jesus. Mao kini iyang gisulti dinhi clearly sa verse number 16 sa chapter 3. Nag-ingon siya, ang gahom sa ngalan ni Jesus nga among gituuhan mao'y nakaayo ni ining tawhana nga inyong nakita og nailhan. Ang pagtuo kang Jesus mao'y nakaayo kaniya sumala sa inyong
nakita. Wow, amen. Ato makita dinhi nga si Peter wala gyud niya na misrepresent ang trabaho sa Ginoo. Dili nga gigamit ni Peter nga musikat siya, nga i-claim niya pik-pik sa iyahang pika sa baga kay kuyaw na kaayo siya. No. Ato makita dinhi nga si Peter makita na to iyahang humbleness. Wala na usab, wala mo dako ang iyang ulo. Wala niya gidawat ang mga praises, mga pagpasalamat o mga pagdaig, ang amazement sa mga tao. Iyang gi-redirect o gihatag niya ngadto sa Ginoo mismo. Siya ang gahom sa ngalan ni Jesus. Dili sa akong dili kini akong gahom, dili kini tungod sa ako ang pagkarelihiyoso, kundi tungod kang Ginoong Hesukristo. Ikaw pa, not only for physical but spiritual aspect in life. Ang trabaho sa Ginoo, ang pag-ayo sa Ginoo, dili lang kini in physical aspect, but labaw sa tanan, nakafocus ang Ginoo diya siyang spiritual aspect sa tao. Kung imong tan-awon dinhi sa Acts chapter 3 verse 19, busa pag hinulsol kamo ug balik sa Dios aron papason niya ang inyong mga sala. Higala, tataw o klaro kaayo ang pulong sa Ginoo nga gipadayag sa mga apostoles nga ang tao, ikaw ug ako, dili lang nagkinahanglang tabang, siguro ka nagkinahanglang tabang sa Dios sa physical nga aspect sa imong kinabuhi kay wala man kay sakit, pero remember nga sa spiritual nga aspect kitang tanan dipiktuso, masakiton, og kailangan kita og tambal, kailangan kita og kanang kapasayloan sa atong mga sala, og kana nga kaayuhan physical and spiritual na alang nato makuha makaplagan kay Ginoong Hesukristo. Sumala pa sa pulong sa Ginoo. Og ingon sa verse 19, busa paghinulsol kamo og balik sa Dios aron papason niya ang inyong mga sala. Higala, kailangan jud magrepent, maghinulsol. Ang tinuod nga paghinulsol katong naghatag og tinuod nga forgiveness gikan sa Ginoo og kabag-uhan, transformation diha sa iyang kinabuhi. Ikalima, everyone either would be blessed or would be cursed. Sa panahon nga magpadayag ang Dios sa iyang buhat diha sa lokalidad, sa usa ka kinabuhi sa tao, duha lang ang padulngan higala. Kung iyang i-neglect ang truth nga iyang nakita, dili blessing ang iyang madawat kundi cursed. Pero kung dawaton niya kini, tuuhan niya, saligan ug itugyan ang kinabuhi diha sa Ginoo, maunang mabless siya. Mo na ingon sa even sa daang tugon, no? Book of Isaiah, ingon siya nga ang akong pulong dili magabalik kanako nga kawang, hinunua tumanon niini ang akong tuyo ug matuman gid kini. No? So usa ka promise sa Ginoo nga ang iyang pulong once nga kini gisabwag, gisangyaw, bisan pag ang mga tao nagyaga-yaga, bisan pag ang mga tao dili ganahan maminaw, pero ingon pa sa pulong sa Ginoo, ang akong pulong dili mo balik kanakong kawang, kundi tumanon niini ang akong tuyo. But pasabot higala, either of that, mabless ka or ma-curse ka. Kung dawaton nimo ang truth, ang word of God, mabless ka. Pero kung i-neglect nimo, i-reject nimo kini, sigurado i-curse ka sa Ginoo. Mao kana siya ato makita nga effect sa atong response or sa pagiging reactive nato diha sa pulong sa Ginoo. Sumala sa verse 34 sa Luke chapter 2 nag-ingon, unya nanalangin si Simeon kanila og mingon kang Maria nga inahan sa bata, kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan o kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tao. So tanawa karon higala,
Kung magisgot ka og pagtulunan sa Dios ni Kristo, daghang kay mga tao. Ang uban nagyaga-yaga, ang uban dili gyud interesado, ang uban nag-reject, ang uban gigamit pod ang pulong sa Ginoo sa paghimo sa mga mali. Gigamit sa paghimo sa ilang kaugalingon nga sikat, gigamit sa bisan unsang pamaagi, pero ingon siya dinhi nga kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan o kaluwasan. Either of these two, pwede kang mabless kung tama ang imuhang pakitungo sa pulong sa Ginoo, sa kay Ginoong Hesus, or makcurse ka. Mao ka na ingon sa Luke, sumala pa sa pulong. Ikaw na, it added flavor to Christian experience. So, kabalo kay gala, kana bitaw makatry ka nga gi-persecute ka for the sake of God sa pag-follow nimo sa Ginoo. Right after, pag human ni ana, makalabang ka ni ana, matapos na mangyapon na siyang mga persecution, makita nimo kung paano ang Dios nagmalimpuson bisan pa ni anang mga persecution. No? Makuha nimo ba? Ma-value nimo the more ang na-experience nimo with God. Kana bitang mo barog lang yung mo, stand ka niya, nakalapos ka sa grabe nga suffering sa imong kinabuhi. After that, makita nimo, wow, Lord, thank you. You're so powerful. Nakalabang ko ni adtong grabe nga nagian sa kinabuhi. Tung kay nag-trust ka sa Ginoo, nagsalig ka sa Ginoo. Muhatag siya og mas dugang pang flavor, color sa Kristohanong eksperyensya. Na pa promesa nga dapat atong hinumduman, sumala pa sa gisulti ni Jesus Christ, that I do believe nga ang mga apostoles usab fresh pa kaayo nilang promise ni Jesus nga ilang gitindugan, nganong naging porsigido gid sila sa ilang pagpangalagad. Unsa man kini? That the church will stand to the end as Jesus promised. Gisulti ni Jesus Christ o gitindugan kini sa mga apostoles nga di gid sila mahadlok, kay ingon pa sa Ginoo sa Matthew 16 verse 18, sa ingon, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Praise the Lord. Amen. No? Mao ka na ingon sa pulong sa Ginoo. Ingon siya, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. What a promise na gihatag sa Ginoo. Assurance na gihatag niya. If you are in God, assured ka sa tanang assured. Nothing to worry. Wala kay dapat kaduha-duhaan. No? Because it was God who started the church. No? It was God who started. Dili tao ang nagsugod, but it is God. It was God Himself. Ikaduha, it is God who sustained it. Nganong hangtod karon naa pa ka Kristohanon, nganong naa pa ang iyang buluhaton. Ang mga tao nga nagapamuhat niini, pwede sila mga wala, mga matay sila, mga hulog sa kapilihan, pero ang trabaho sa Ginoo nagapadayon, gi-sustain sa Ginoo despite sa mga salusay negative nga mga experiences pagkinabuhi. Ikatulo, it is God who preserve it. Bisan pag unsay giagian, makalampos gyapon, makalusot. Bisan pag daw grabe na kaayo ang kaimtangan, pero makapadayon sa gihapon. Ikaw pa, it is God who would complete it. Ang Diyos mismo maoy nag-promise nga kumpletuhon niya ang iyang plano. And no one can hinder it. So, mao ka na siya higala ang assurance at makita nga mga apostoles nga mangyod nga mangyod sila naluya. Nasakitan sila, naitay mo na diskurahe sila, nagakahadlok usab sila, pero nakapadayon sila. It's because ang Diyos nga ilang gialagan buhi, gamhanan, o faithful siya sa tanan. God
expanded the church despite of conflicts. Atong kini padayunon sa sunod nga higayon higala o salamat once again sa inyo nga paminaw.